ओम शांति 3 मे 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकु बाबांक सदृश मीठा हेबाकु पड़िबो। तेणु काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे, केबे भी क्रोध करिबा उचित नुहे। तुम मानकु बाबांक सदृश मीठा हेबाकु पड़िबो। तेणु काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे, केबे भी क्रोध करिबा उचित नुहे। प्रश्न तुमे माने कर्मर गुह्य गति को जानिछ, तेणु केउ पाप कर्म करि परिबो नाही। तुमे माने कर्मर गुह्य गति को जानिछ, तेणु केउ पाप कर्म करि परिबो नाही। उत्तर आजि पर्यंत तुमे माने दान को पुण्य कर्म बोली भाबुथिल, किंतु एबे जानुछ जे दान करिबा द्वारा मध्य केबे केबे पाप होई जाई थाए। जदि एभली काहाकु पैसा देल एवं सही पैसारे सिए पाप कर्म करिले, तेबे तार प्रभाव मध्य तुमर अवस्था उपरे निश्चित पड़िबो। सेथिपाई दान मध्य बुझी विचारी करिबाकु हेबो। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। एबे तुमे माने बाबांक सम्मुखरे बसिछ। बाबा कहउछंती हे जीव आत्मा माने सुनुछ, बाबा आत्मा मानक सहित कथावार्ता हेउछंती। आत्मा माने जानिछंती जे आमर बेहद्र बाबा आमको एठारु नहीं जाउछंती, जेउठारे दुखर नाम ही नाही। गीतरे मध्य गाउछंती जे एही पापर दुनियारू आमको पवित्र दुनिया को नहीं चल। किंतु पापर दुनिया काहाकु कहा जाए, एक कथा दुनिया जानी नाही। देख आजिकाली मनुष्य मानक भितरे काम क्रोध केते रहिछि। क्रोधर वशवर्ती होई कहउछंती आमे एही देश को नाश करिदेबु। पुणी एक कथा मध्य कहउछंती हे भगवान आमको घोर अंधकाररू घोर आलोक को नहीं चल, कहीं किना एहा पुराना दुनिया। कली जुग को पुराना जुग, सत्य जुग को नुआ जुग बोली कहा जाए। बाबांक बिना नुआ जुग केही गढ़ी परिबे नाही। आमर मीठा बाबा आमको एबे दुख धामरू सुख धाम को नहीं जाउछंती। बाबा आपनक बिना आउ केही आमको स्वर्ग को नहीं परिबे नाही। बाबा केते भल भावरे बुझाउछंती, तथापि काहारी बुद्धि रे रहु नाही। वर्तमान समय रे आमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। श्रेष्ठ मत द्वारा आमे श्रेष्ठ हेउछु। एठारे श्रेष्ठ हेले श्रेष्ठ दुनिया रे उच्च पद मिलिबो। एहा तो भ्रष्टाचारी रावणर दुनिया। निज मतरे चालिबाको मन मत कहा जाए। बाबा कहउछंती श्रीमतरे चाल, किंतु तुमको आसुरी मत घड़ी घड़ी नरक को ठेली देउछि। क्रोध करिबा आसुरी मत। बाबा कहउछंती परस्पर भितरे क्रोध कर नाही, स्नेहर सहित चाल। प्रत्येकंकु निज पाई राय नेबाकु हेबो। बाबा कहउछंती पिला माने पाप काहेकि करूछ, पुण्य काम कर। निजर खर्च कम करि दियो। तीर्थ समय धक्का खाइबा, सन्यासी मानक पाखरे धक्का खाइबा, एही सबु कर्म कांडरे केते खर्च करूछ। बाबा से सबु छड़ाई देउछंती। विवाह समय रे लोकमाने केते आडंबर करूछंती। करज नै मध्य विवाह कराउछंती। प्रथमतः करज उठाउछंती, द्वितीय रे पतित हेउछंती। जेउ माने पतित हेबाकु चाहू जाछंती से माने हुअन्तु, किंतु जेउ माने श्रीमतरे चली पवित्र हेउछंती सेमानकु अटकाइबा उचित नुहे। जदि मित्र संबंधी आदि झगड़ा करिवे, तेबे सहन करिबाकु ही पड़िबो। मीरा मध्य सबु किछि सहन करिथिले ना। वर्तमान तो बेहद्र राजजुग सिखाई भगवान भगवती पद प्राप्त कराइबा पाई बाबा आसिछंती। लक्ष्मी को भगवती, नारायण को भगवान बोली कहा जाए। कली जुगर अंतिम समय रे तो समस्ते पतित, तेबे सेमानकु एभली किए करिला।
एबे तुमे माने जानिछ बाबा किपरि एठाकु आसी स्वर्ग अथवा रामराज्यर स्थापना कराउछन्ति। आमे सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाइबा पई एठाकु आसीछु। जेउमाने सूर्यवंशी सुपुत्र संतान होइथिबे से तो भल भाबरे पाठ पढ़िबे। बाबा समस्तंको बुझाउछन्ति पुरुषार्थ करी तुमे माने माता पितांको अनुकरण कर। एपरि पुरुषार्थ कर जेपरि तांकर उत्तराधिकारी होई देखाओ। जदि मम्मा बाबा बोली कहुछ तेबे भविष्यतरे सिंहासनर अधिकारी होई देखाओ। बाबा तो कहुछन्ति एते पाठ पढ़ जे मो ठारु मध्य उच्चकु चली जाओ। एपरि बहुत संतान अछन्ति जेउमाने बापा ठारु मध्य उच्चकु चली जांती। सेही भली बेहद्र बाबा मध्य कहुछन्ति मु तुम मानको विश्वर मालिक करुछि, मु विश्वर मालिक हेउ नाही। बाबा केते मिठा, तांकर श्रीमत मध्य केते प्रसिद्ध। तुमे श्रेष्ठ देवी देवता थिल, पुणी 84 जन्म नेई एबे पतित होई जाइछ। एहा हारिबा एवं जितिबार खेल अटे। माया ठारु हारिले हारिब, माया ठारु जितिले जितिब। मन अक्षर कहिबा भूल। मन कौन केबे अमन होई परिबो? मन तो संकल्प करिबो। जदि आमी चाहिबा जे निसंकल्प होई बसी जिबा तेबे ताहा मध्य केउ पर्यंत कर्म तो करिबा को ही हेबो ना। सेमाने भाबुछन्ति जे गृहस्थ धर्म रे रही एही कर्म करिबा उचित नही। एही हट जोगी सन्यासी मानकर मध्य पाठ रहिछि। तांकर मध्य निवृत्ति मार्गर धर्म रहिछि। अन्य कौनसी धर्म रे घर द्वार छाड़ी जंगल को जाई न थांती। जदि भी केही छाड़ी छंती तेबे सन्यासी मानकु देखी। बाबा घर प्रति वैराग्य आनिबा को कहु नाहंती। बाबा कहुछंती जदिओ घरे रहुछ किंतु पवित्र रुह। एही पुराना दुनिया को भूली जाओ। मु तुम पाई नुआ दुनिया रचना करुछि। शंकराचार्य सन्यासी मानकु एपरि कहु नाहंती जे मु तुम पाई नुआ दुनिया रचना करुछि। सेमानकर हेला हद्र सन्यास, जहा द्वारा अल्प कालर सुख मिली थाए। अपवित्र लोक माने आसी तांको पाखरे मुंड नुआई थांती। पवित्रतार देख केते सम्मान रहिछि। एबे तो सेमाने मध्य केते बड़ बड़ महल आदि तयारी करुछंती। मनुष्य दान करुछंती किंतु एथिरे पुण्य तो किछि हेला नाही। लोक माने भाबुछंती आमे जहा किछि ईश्वरंक पई करूछु ताहा पुण्य अटे। बाबा कहुछंती मो पई तुमे केउ केउ कार्य रे लगाउछ। दान सेमानकु देबा दरकार जेउ माने सेथिरे कोनोसी पाप कर्म न करिवे। जदि पाप करिले तेबे तुम उपरे तार प्रभाव पड़ी जिवो। काहे किना तुमे पैसा देइछ, पतित मानकु देई देई तुमे कांगाल होई जाइछ। सबु पैसा बर्बाद होई गला। जदिओ एहा द्वारा अल्प कालर सुख मिली थाए, एहा मध्य ड्रामा अटे। एबे तुमे बाबांकर श्रीमत आधार रे पवित्र हेउछ। सेठारे पैसा मध्य तुम पाखरे ढेर रहिबो, कारण केही पतित न थांती। एहा बहुत बुझिबार कथा। तुमे हेउछ ईश्वरीय संतान। तुम पाखरे बहुत राजकीयता रहिबा दरकार। कहंती जे गुरुंकर निंदक को ठाब मिलिबो नाही। सेमानंकर पिता शिक्षक गुरु अलगा होई थांती। एठारे तो पिता शिक्षक सतगुरु जणे ही अटंती। जदि तुमर चलणी खराब हेला तेबे 3 जनकर निंदुक होइजिबो। सत्य पिता सत शिक्षक सतगुरुंकर मतरे चालिबा द्वारा तुमे माने श्रेष्ठ होई जाउछ। शरीर तो छाड़िबाकु हेबो, तेबे काहेकि एहाकु ईश्वरीय अलौकिक सेवारे निजर जीवन को लगाई बाबांक ठारु वर्षा न नेबु। बाबा कहुछंती मु एहाकु नेई कोन करिबि? मु तुमको स्वर्गर राजत्व देउछि। सेठारे मध्य मु महलरे रहिबि नाही। एठारे मध्य मु महलरे रहु नाही। गायन मध्य करंती बम बम महादेव भरी दियो मोर झूला, किंतु सीए केबे एवं किपरि झूला भरुछंती एक कथा केही भी जानि नाहंती। जदि झूला भरी थिले
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା କହିବେ ତୁମେ ପୁଣି ବାବା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ ବେତ ପାହାର ଖାଇବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ସେଥିରେ କହୁଛ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନେଇ ଚାଲ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ତାହା ତ ବାବା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ମତରେ ନ ଚାଲିବ, ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ଏଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏପରି ତ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବତାସି ଆଦି ଆଣ ଅଥବା ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଦାଖିଲ କର। ଏପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବରଂ ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କର। ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରିବାରେ ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ତ ତୁମେମାନେ ପଇସା ରଖି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସୁଖ ଧାମକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଏବେ ନବଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନବଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯିବ। ପୁଣି କଳା କମ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦର ଉଦାହରଣ, ଯଦି କୌଣସି ବି ଭୂତ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ମାଡ଼ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଖାତିର ନଥିଲା। ଭଟ୍ଟିରୁ କେହି ପକ୍କା, କେହି ପୁଣି କଞ୍ଚା ବାହାରିଗଲେ। ଡ୍ରାମାର ଭାବି ହିଁ ଏହିପରି ଥିଲା। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଗଛ ମଛ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପରୋପକାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ସେଥିପାଇଁ କଳା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ସର୍ପ କିପରି ଦଂଶନ କରିବ? କୃଷ୍ଣପୁରୀରେ କଂସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଏସବୁ କାହାଣୀ, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପିତା ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ମିଳିବ, କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ତୃତୀୟରେ ପାରଲୌକିକ ଶିବ। ତେଣୁ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ହେଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛ। ସେଠାରେ ନା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ସେଠାରେ କେବଳ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ଭକ୍ତିରେ 2 ଜଣ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ସଂଶୟ। ଏବେ ଏବେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ। ଯଦି ମରିଗଲ ତେବେ ବର୍ଷା ଶେଷ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେବା କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମତରେ ଚାଲ, ତେବେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ନଚେତ୍ ଖୁବ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି ସବୁ ପାପ କରିଛ।
ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିନାହ, ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭ ଜେଲର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସବୁ ପାପ କରିଛ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ଏହି ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ରହିଛି ନା? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଦେଖ କିପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରି ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମିଠା ବାବା ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଗାଇଡ୍ ହୋଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଠାଇଥିଲି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ। ସେମାନେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ବିନା ଉଚ୍ଚ ପଦ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ଚଳଣିକୁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଦେ ପାଦେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚଳଣିକୁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଦେ ପାଦେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଅସଲି ହୀରା ଯେତେ ବି ଧୂଳି ମାଟିରେ ଲୁଚି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚମକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କିପରି ବି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଝଲକ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ଯାହାକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କେହି ବି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
केउठी भी मोह नथिबो। सच्चा राजऋषि तांको कुहाजिबो जाहांकर संकल्प मात्ररे मध्य केउठी भी मोह नथिबो। ओम शांति।